وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الزواج رابطة حياتية وعلاقة فطرية إنسانية وحاجة بشرية مجتمعية ووسيلة مقصودة للاستقرار والسعادة. ولما كانت هذه العلاقة على رابطة بين الرجال والنساء، فإن شرعنا الحنيف إن شاء الله جعل للزوج وللزوجات حقوقا، وجعل لهم للزواج آدابا بها يستمر الزواج وبها ستستقل ظاهرة الطلاق إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقد جعل الله تعالى للزواج معيارا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، فقال: ولذات الدين فبذات الدين تربت يداك. أن الله سبحانه وتعالى asali kira baraka man Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kungew ana kasomo ambalmaw Allah subhanahu wa ta'ala furuke sawabuye sawmi haramadiya talay ada haramadiya sabati sabu ayambele len dakabo afa adamani hawawla daga ancari kabo lula ambalmaw Allah subhanahu wa ta'ala furuke hakli sigi ani basigi ani kunajaye ani chene muso ka inshallah ko la tali nyefe sabu nalay bonso nyuma mbo ula furu mfilani inshallah sharaka nyini fendo ngari bibina na kera ati bo tenena ka tarata soro ka sababu ke Allah subhanahu wa ta'ala furu fo kada kuminunka ana ila minun fo furu konnana anto lula bato no kera nga furu titanye nye damene folo chere ka muso swazilla walma muso ere ka che swazilla iba soro sharai mizir minun fo atiko oka sabu furu fanfe be ne muso donala na tari kama o furu te sisoro sabu ni che ka situation ile bana imma ka bo furu la walma furu ka ke tasuma ye cɛ kunna cɛ fɛn bɛ don furu la muso farisogo ni muso cɛɲa kama furu tɛ si sɔrɔ sabu muso tɛna to lahalaya kelen na inshallah ni muso lahalaya nana yɛlɛma i b'a sɔrɔ furu bɛ tiɲɛ walima inshallah ale bɛ muso ɲini cogo min na kɛnɛma n'a taara sɔrɔ kɔnɔna na a t'o cogo la o kumana furu bɛ tiɲɛ bolo inshallah o kumana sariya ye furu sigi minnu kan an ma sigi o kan n'an kun y'a sigi o kan inshallah an tɛ se nin yɔrɔ ninnu na kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ nana aw ma mɔgɔ min ka diinɛ ka ɲi mɔgɔ min jogo ka ɲi ko a y'a furu ɲɔgɔnya ko n'an m'o kɛ ko fitina bɛ caya sabu muso bɛ du kɔnɔ npogotigi bɛ du kɔnɔ a sera furu ye a ma furu o kumana ni mi cogo dɔn waati bɛɛ lajɛlen na e ka du ani e yɛrɛ i bɛ danger la sabu a bɛ se ka fiɲɛ don i ka du kɔnɔna na a bɛ se ka o kumana den se ka du kɔnɔ min tɛ lahalaya den ye k'i kumasiri k'i ka kabila kumasiri a bɛ se ka ko caman lase i ma o kumana inshallah i k'a dɔn furu la joona sariya o de laɲini inshallah subhanahu wa ta'ala ni mɔgɔ nana mɔgɔ min ka diinɛ ka ɲi a jogo ka ɲi sabu bibi na malheureusement diinɛ ni jogo tɛ kelen ye inshallah subhanahu wa ta'ala fɔlɔ diinɛ mɔgɔ de tun ye jogotigi ye mais bibi na anw ye diinɛ bila a dan ma ka jogo bila a dan ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen misiri tɛ sariya kɔ inshallah subhanahu wa ta'ala a bɛ sunna waati bɛɛ a bɛ alabato de la waati bɛɛ inshallah subhanahu wa ta'ala ni baara ɲuman fɔra a b'o de la ngari a jogo man ɲi inshallah subhanahu wa ta'ala a bɛ sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ a b'a taba ɲɔgɔn tɔɔrɔ hara furu ɲɔgɔn yɛrɛ a tɛ se ka sabali a kɔrɔ inshallah a kuma cogo man ɲi a nɛn man ɲi a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ inshallah mais i dun b'a sɔrɔ i ye cogo yɛrɛ la i b'a fɔ ko ni ɲuman tɛ k'a sɔrɔ ninnu fila de kan ka taa ni ɲɔgɔn ye inshallah subhanahu wa ta'ala n'a sɔrɔ an y'an ka diinɛ faamu o de kama muso fana alakira ko muso bɛ furu caman kama nka ni min ka diinɛ ka ɲi n'an ye o ta o kumana a ma fɔ diinɛ dɔrɔn mais i ka diinɛ de kɛ base ye ni cɛ nana ka fara diinɛ kan o ye ko ɲumanba de ye inshallah subhanahu wa ta'ala sabu cɛya fana ka se hakɛ dɔ la cɛ fana b'o laɲini muso in ka kɛ sababu ye k'ale ɲɛ minɛ ka bɔ haramu filɛli ma a ka cɛya laɲini cogo dɔ la baasi t'o la mais ka critère yɛrɛ de kɛ cɛya ye a cɛ ka ɲi dɔrɔn diinɛ b'a bolo diinɛ t'a bolo ala mɔgɔ don ala mɔgɔ tɛ o kumana a ne ka taabolo k'o bɛ taabolo o si t'a la o kumana k'a cɛ ka ɲi dɔrɔn o de ye balawu ye inshallah subhanahu wa ta'ala sinon kira y'a ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɛ muso furu ko i k'i jija i ka muso in ye i k'i jija i k'a ye fɔlɔ yanni i ka furu sabu k'a bɛ se ka sababu ye i bɛ fɛn dɔ ye muso in na o bɛ kɛ sababu ye i b'a furu walima o bɛ kɛ sababu ye i bɛ furu to yen n'o fɔra o kɔrɔ ye ko inshallah subhanahu wa ta'ala ko a sawura in ko jɔyɔrɔ dɔ b'a la mais o de kana kɛ base ye inshallah subhanahu wa ta'ala
ni min filɛ nin ye n tɛ biko ye hadamadenw ka u denw di mɔgɔw ma k'a sababu kɛ u jɔyɔrɔw ye walima k'a sababu kɛ u nafaw ye walima k'a sababu kɛ hɛrɛ ka denmuso ta k'a feere ka denmuso ta k'a don o kumana furu la o kama e yɛrɛ ka relation kama parce que e ka patron den b'a nɔfɛ ka sɔrɔ karisa den b'a nɔfɛ k'e ka relation dilan n'i ka denmuso ye o kumana o ye kabini cogo bɛɛ la juguman na sabu inshallah denmuso valeur ka bɔ Ala bolo silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ o kan ni ma daminɛ bi kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa nana hadisa sahalen kɔnɔ nana inshallah min bɛ Bukhari kɔnɔ inshallah subhanahu wa ta'ala o kumana o hadisa in na dɔn la kana ka sahabaw sigilen sallallahu alaihi wasallam cɛrɛw nana tɛmɛ a ye cogo ka ɲi ka fini ɲumanw b'a la a ye cogo ka ɲi dafalen don kira ko nin cɛ in k'aw bɛ n faamu nin na ko ni hada hariyun in khataba an yunka ni nana ka o kumana furu ɲin'a fɛ an ka di den d'a ma wa in shafa an yushfa aw an yushafa n'a ye deli kɛ fɛn fɛn a ka sɔn ma sabu mɔgɔba don wa in qala an yusma n'a kumana a ka lamɛn ni ye mɔgɔba de kira y'i dali parce que kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa marra rajulun min fuqara al-muslimin faqala ma taquluna fi hadha فقالوا هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا كما كرا صلى الله عليه وسلم كاتو سيغلاتو اما فوفو مغول ناتي اسلاميدو فانتان يچو لا لا جمان تالا فانتان دو ان شاء الله موتاجه تيري اكو نينو ko kirani ko ni mboli de muso no fe kana dama na kuma na kana lame na delike ko e kana hari hakli do affaire ni ka toy kira ko wa ni ngafsa folo min temena dugukolo fale ola ni ngafsa oye donc wayra ka fo harma don kunade ka fo insha Allah kan nafolo bla nyefe nafolo ni do farla kan dina farla kan amani joni ye demuso ka bla condition na amani joni ye demuso ka ta yoro nyuma na yoro mi na be lafia amma ko mayne ay me ko de ke ka critère che jugo ka jugu che te mo nyuma nye che français talalo abi shianyana o bela demuso mata dongo no amunyu sabali parce que avec wari min dema parce que aw hele mi sura fe an ka mo dema me ka demuso inshallah subhanahu wa ta'ala nyini aka furu yoro la furu mi na be lafia mo ba balola de inshallah subhanahu wa ta'ala me ko ke critère ko de o drone ki ka critère o de konelo inshallah subhanahu wa ta'ala akumana anga hakilto na inshallah subhanahu wa ta'ala akumana anga do ka fo kumana furu sallallahu subhanahu wa ta'ala dabora hakli sigini baski de kama kanu ani ko to nyon tala ani hine o de furu sinsi inshallah subhanahu wa ta'ala mo de furu kona te sinsin balmo kira sallallahu alaihi wa sallam deli furu mi no ta ko na la ka kishi ga boma sabu kira kalsan na ko ala ne ba yini fe ka wo fenda mo yini fe kan kishi ga boma adoye e kan kishi ka bo musomi be shije ka so mo se shije folo musomi be shije ka so mo se shije ko re mu hami problème wati be ala kishi ka bo muso suma insha Allah subhanahu wa ta'ala kira ko bala delika bola sallallahu alaihi wasallam ani ko demi be ke ale tige ole ga ale den tige de bi ale mara fala ka kishi ka boma ani na folo min be insha Allah subhanahu wa ta'ala te hera la salima fala ka kishi ka boma insha Allah subhanahu wa ta'ala ani sigi ngon jugo kada ko bala delika bon numa sallallahu alaihi wasallam wa ko fen sawabe kabni o kumana harama denga kuna wata machine la dien kono jani dien la fa balata machine akoy muye we insha Allah subhanahu wa ta'ala musomi insha Allah subhanahu wa ta'ala ni yayi abi atilan soja yani ay ci ko may atefni nyumando na kumana ate kuma nyuma fiyana insha Allah subhanahu wa ta'ala ni itara ka bakoro itara dugula ya klibe ba afe parce que jogo may ya klibe ba afe era borawa ama bowa abita wa kebara bi chugori ya klibe be ga de ma afe italien de ma to buso manyere buso ko ni tara ya basikli hakli siglendo ko fe ka fo ni ngoni be antia abe kli o de kuna ja insha Allah subhanahu wa ta'ala o kira ko fen sawabe o be kamni insha Allah kuna jata mashana bi Allah subhanahu wa ta'ala ako muso nyuma insha Allah subhanahu wa ta'ala ani siyoro ferale siyoro min bi fera ko insha Allah ani mana yele fe yele ka fe min ni insha Allah subhanahu wa ta'ala ni akay yani ni yela ka o be ni fe na san fe insha Allah subhanahu wa ta'ala ite senge ani abi si serola insha Allah subhanahu wa ta'ala har sabal na ka fo ko baga min ni yela ka akateli abila si serola insha Allah subhanahu wa ta'ala bil Allah on be moto di mablu blo place la insha Allah sabu na may ni wula bateri bana erono ni pine karata ni karata no be bi senye ere bi se kuma na waso yi washlendo bi se kuma na waso yi sekene baro o de bol ga fin la fiade kuma na ala kala kan kuma no aga me dien la fiama ala ko no ya ani abela jali la harata fana ko no ya ani abela jali insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma na ngado frutinye kuma na frute mana ka chogo polo mti ba ko nana insha Allah subhanahu wa ta'ala ngani furmuna sisi kanu ani hinaka abe ka sawi abe problem bela jali sirmonte aba bela jali la teme
na Allah ta'ala sona ma inshallah subhanahu wa ta'ala mais na ma sisoka o fitini be ke pour mbay bebe nyong defo de yini bebe nyonga problème de yini inshallah subhanahu wa ta'ala ala kana kishika boma inshallah subhanahu wa ta'ala an ka do ka fo mana furum sonno ala ka kalfawro an ga sira alanye an go hakaw duma an ga sira alanye an ga tle on nyon che inshallah subhanahu wa ta'ala ambal maw furum so chawan besile be frula to yono do de ka to ala inshallah furum so dun to yani amay erema sawa ba do fe ke abemine hala abe gasiga siri seyma inshallah subhanahu wa ta'ala hala abe problème chabala seyma inshallah subhanahu wa ta'ala nim firle me yenfe sanjojo inshallah wal man be bolo ko musodo ma adlonindo ibe ko bege doñi estrafote nina inshallah subhanahu wa ta'ala musa ka mi dlagne inshallah subhanahu wa ta'ala basra musodo kalo saba kalo nani wallahi inshallah subhanahu wa ta'ala tete bonu chen ngonche je go tonyo inshallah subhanahu wa ta'ala angara ka foko bana nito ni aya fo ama fo abara kere kaw amba kere kaw wallahi ibe ka jidu ngulita wala rajulu abe kabni jumu bawla mini bir tasma kono wajine kono abe kabni kola minu problem la sema kuma na beki jija isoko da mayla ikatle inshallah la musodo bi bolo fa tabulo bal matabulo yano wal ma fa tabulo ka fi me kada ka foko na te ko takala deli ala ba jabi de kuma na ngasra ala je anga furmuson no angu hakaw duma inshallah subhanahu wa ta'ala hal ko mun be bolu yalla ka se awma kam ne jogola anga sabala anga muyoluka anga ala kala je ani anga mo bodo je mo babe ko be sabala musokoro mo babe ko mu ya musokoro inshallah daire do yoro ke mo batta machin ay inshallah subhanahu wa ta'ala ala ka hamna ko bla je no ya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Chef al-Islam inshallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, il nous a autorisé de se marier inshallah subhanahu wa ta'ala, car le mariage c'est une bénédiction pour la famille et inshallah subhanahu wa ta'ala il y a le bonheur de la famille et tout le bonheur on peut trouver dans le mariage inshallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis des conditions. Quand nous allons respecter ces conditions-là, nos mariages et nos foyers seront un foyer heureux et un foyer là où il y a beaucoup de paix. Mais si nous ne respectons pas ça, inshallah subhanahu wa ta'ala, nous allons avoir beaucoup de problèmes, inshallah. Parmi les signes, le prophète nous a demandé de donner nos filles à quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un bon comportement. Et nous ne devons pas regarder seulement les moyens financiers. Est-ce qu'il a les moyens ou il n'a pas les moyens? Car les moyens financiers, il y en a aujourd'hui, demain ça peut partir. Inch'Allah, il n'y en a pas aujourd'hui et demain ça part. Allah, Inch'Allah, les gens nous ont parlé, Inch'Allah, qu'on les a refusés, Inch'Allah, les mariages à cause des moyens financiers. Mais après, Inch'Allah, ces gars-là, déjà après, ils ont regretté. Parce que ces personnes-là, après, ils sont devenus des gens riches. Donc on connaît jamais, Inch'Allah, l'avenir d'une personne. Donc on ne peut pas se baser sur sa manière financière. Et c'est ça. Et son état financier, Inch'Allah, mais si son comportement et Inch'Allah, si sa religion, et surtout s'il a un peu pour subvenir aux besoins de sa femme, Inch'Allah, on doit leur donner nos filles et nos sœurs au mariage, Inch'Allah. Mais si nous regardons seulement les gens qui sont riches, mais sans un comportement, Inch'Allah, c'est pour aller faire un enfant, deux enfants. Après, la femme va venir s'asseoir dans ta maison encore, car son mari a un mauvais comportement, car son mari n'a pas pu s'occuper d'elle, ou bien faire la justice envers d'elle, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les femmes que nous devons choisir, nous ne devons pas choisir seulement par leur beauté, nous devons regarder, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, leur comportement. C'est pour ça qu'on nous a dit que tout le mal ali arba'in, li maliha, li hasabi, li jahiha, li diniha, li jamal. Donc il y a quatre critères pour marier une femme. Mais il a dit, il faut prendre les critères de comportement. Car si tu prends les critères de beauté corporelle, si elle n'a pas les beautés intérieures, elle est belle aujourd'hui, mais après 10 ans, 15 ans, ou bien elle peut faire un accident, elle va devenir une autre personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Si toi tu as donné ta fille à quelqu'un parce qu'il a l'argent aujourd'hui, et demain s'il n'a rien à manger, qu'est-ce que tu vas faire? La femme là, Inch'Allah, va être tranquille dans ce foyer là, parce qu'elle est venue avec un projet, parce qu'elle pense qu'elle est meilleure mariée comme ça. Donc beaucoup de foyers, beaucoup de problèmes, c'est à cause de ça, Inch'Allah. Les femmes, les hommes rentrent dans le mariage pour les intérêts. Et si ces intérêts ne sont pas trouvés, alors le mariage devient un enfer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons connaître ça, Inch'Allah. Nous devons choisir pour nos enfants ou nos filles, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont respectés, les gens qui ont la religion. Et nous aussi en mariant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas de négliger le côté des beautés, mais que se focaliser seulement sur les beautés extérieures et ne pas regarder les beautés intérieures. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui va amener le malheur dans les foyers, Inch'Allah. Or, un bon foyer,
c'est là où il y a une femme, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est respectée de son mari. Quand le mari la regarde, le mari est content, parce qu'elle s'habille très bien, parce qu'elle se comporte très bien, parce qu'elle parle très bien, parce qu'elle prend soin des enfants et des biens de son mari. C'est ça que nous a demandé, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le mari est en absence, il est tranquille. Il sait que sa femme ne va jamais le trahir, sa femme va jamais faire des gaspillage dans la maison, parce que lui, il est en voyage. Donc ça, c'est un bon foyer et une bonne femme. Et une belle femme, Inch'Allah, et une belle femme pour marier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des femmes aussi, Inch'Allah, que pour ça nous a demandé de demander à Allah de nous protéger contre elles. Car il y a des femmes qui font que l'homme, ses cheveux blanchissent avant les moments. Car ces femmes-là amènent seulement l'angoisse, seulement les problèmes dans la maison, Inch'Allah. Car Allah nous en préserve, Inch'Allah. Mais souvent, c'est la manière de choisir qui fait ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chef en islam, nous n'allons pas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, quitter ces khutbah-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sans demander aux frères musulmans, Inch'Allah, de faire les doigts, Inch'Allah, pour nos frères qui sont à Gaza, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans ce qui se passe là-bas, le monde est en train de regarder, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de tuer les enfants, on est en train de tuer les orphelins, les innocents, personne ne parle, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde-là est injuste, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous voyons maintenant que ce que nous parlons des droits de l'homme, ce que les gens parlent des droits de l'homme, ce que les gens parlent de tant, c'est seulement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la démagogie, c'est seulement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, l'hypocrisie. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a rien à voir avec la réalité, Inch'Allah. Sinon, qui peut voir ce qui se passe maintenant à Gaza? Mais c'est avec les mêmes armes même que les gens la demandent, la démocratie, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des pays aussi qui sont voisins, qui regardent, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur problème, c'est de garder leur pouvoir seulement, c'est de rester au pouvoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui pas des populations, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça montre que les musulmans, Inch'Allah, on n'a pas de foi. Comment les musulmans peuvent s'asseoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, une petite nation va faire tout ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, contre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, des musulmans, contre un pays musulman, Inch'Allah, et tout va bien, Inch'Allah. Le prophète nous avait parlé ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parlé ça. Il y aura un moment qui va venir, vous allez être nombreux, mais vous êtes nombreux pour rien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous n'aimez pas le djihad, vous aimez la vie, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez rester à vie, vous voulez le confort. Alors, comme ça, vous allez être rabaissés par les autres nations, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous subissons maintenant, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne le courage et qu'Allah nous donne, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, business subhanahu wa ta'ala, pour aider la région de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons faire pour eux, c'est des doigts, Inch'Allah, et d'avoir des doigts pour tous les musulmans partout dans le monde, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, où ils sont exécutés. Nous devons faire des doigts, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour tous les pays, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en insécurité, nous devons demander à Allah qu'Allah leur donne la paix et qu'Allah leur donne la sécurité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons prendre soin, chef en islam, encore de nos épouses à la maison, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous a confié, que leur famille nous a fait confiance de confier. Nous devons être justes envers eux, nous ne devons pas faire l'injustice envers elles, Inch'Allah. Surtout ceux qui ont 2 ou 3 femmes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, doivent être justes entre ces femmes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont aussi une femme doivent la donner vraiment, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sa droit, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'islam demande, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, Inch'Allah, cette injustice-là, ça amène même beaucoup de malheur, ça amène beaucoup de problèmes même, ça amène même de pauvreté dans ta vie. Car une femme à la maison qui est exécutée, une femme à la maison, Inch'Allah, qui subit, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mari, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas avoir la paix, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas avoir la paix. Donc créons Allah subhanahu wa ta'ala, et donnez à nos épouses, Inch'Allah, leurs droits, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et pardonnons-les pour les erreurs qu'ils font, car ce sont des êtres humains et on ne peut jamais les dresser comme il faut, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous pouvons le comprendre si nous regardons l'exemple des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple d'Omar ibn Khattab, comment ils étaient avec leurs épouses, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça doit nous donner des leçons, qu'Allah nous les facilite, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احفظنا واحفظ أموالنا وأهلنا وبارك لنا في أموالنا وعلومنا وفي كل ما أعطيتنا يا رب العالمين ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.